Ćao svima, moje ime je Ivan i kao što sam obećao nisam mogao odoleti a ne kupiti Redmi Note 14 Pro Plus 5G, nasljednika prošlogodišnjeg izuzetno popularnog Redmi Note 13 Pro Plus modela. Prošle godine ono što je Redmi Note 13 Pro Plus doneo u toj klasi bilo je zaista neverovatno, tako da ove godine dosta ljudi je onako imalo, da kažem, malo veće apetite, posebno gledajući Redmi Note 14 Pro Plus koji je objavljen za kinesko i azijsko tržište, pa su i ovdje očekivanja bila znatno veća. Međutim, gledajući specifikacije ovog modela Redmi Note 14 Pro Plus, a ne gledajući prošlogodišnji, ovaj model je zaista nešto neverovatno što može da se dobije za pristojan novac u srednjoj klasi. Pa dajte da vidimo šta prodajno pakovanje obuhvata. Nažalost, ove godine umjesto 120W punjača sada nemamo punjač u pakovanju, ali podržava ovaj telefon također tih 120W. Probat ću naravno da nabavim taj punjač i da testiram ovaj telefon sa originalnim punjačem. Malo prije sam uzeo ovaj telefon. Da vidimo šta ima tu. Dakle, 200 megapikselni, isti onaj Samsungov HP3 senzor sa optičkom stabilizacijom, 120W punjenje i baterija 5110 mAh, izuzetno modern Snapdragon 7S Gen 3 sa Cortex A720 i Cortex A520 jezgrima, IP68 certifikat. Koristio sam prošle godine Redmi Note 13 Pro Plus, potapao pod vodom, imate to i na mom YouTube kanalu, tako da meni taj IP68 izuzetno znači. I zaštita stakla Corning Gorilla Glass Victus 2 naprijed. Kod modela koji imaju staklo pozadije Gorilla Glass Victus I, a koji nemaju ima eko kožu. Ovaj moj model mislim da ima eko kožu. I naravno tu je ekran koji ima 1.5K rezoluciju, dakle onu 1220 plus piksel. Samo da vidim da ja probam da ovo ne pocepam. Ova boja zove se lavanda ljubičasta. Da, dolazi s ovom eko kožom i zaista ovaj telefon deluje prelepo. Dakle, prelepo. Ajmo da vidimo ima li nešto struje u njemu. Ima. Model je u prodaji kod nas od 22. januara i ko je kupio zaključno sa, to jest ko kupi zaključno sa sutrašnjim danom ima pravo da ostvari i dodatne nagrade. Nagrade mislim da su slušalice one Buds 6 Pro. Zaista telefon deluje ovako prelepo, skinuću ovu nalepnicu. Na moju žalost, nakon recenzije ovaj telefon verovatno će morati na prodaju, ali što se tiče recenzije očekujte jednu iskrenu i objektivnu recenziju nakon nekih 10-ak dana korištenja ovog modela. Evo da vidimo u odnosu na Honor Magic 6 Pro kako izgleda. I zaista mislim da bi ovo bio tandem snova kada su telefoni u pitanju, kada je moj neki ukus kod telefona, jer ja volim ove zakrivljene ivice, volim ove žive boje i posebno mi se dopada ova eko koža. Dakle, telefon apsolutno po mom ukusu. Da vidimo šta ima još u pakovanju. Znamo da punjača nema, međutim da vidimo čega ima. Isto da probam da ne pocepam, jer kao što rekoh, nakon ove recenzije, nažalost, opet ću reći, morat ću da prodam verovatno ovaj telefon. Dakle, imamo kabel koji ima Type A i Type C sa druge strane. Podržava 120W žično punjenje, još jednom da napomenem. Tu je znači uputstvo za upotrebu i ova neka gumirana maska koju svakako neću koristiti i ne pristaje na ovu boju. Mada, ok, zaštititi kada se nosi telefon, da kažem, u nekim prašnjavim prostorijama, da se ne bi zaprljao jednostavno ili izgrebao. Čak i nije bitna boja, jer
prekriva celu površinu, ali ja ću svakako kao i sve ostale telefone koristiti i ovaj telefon bez zaštitne maske. Malo je kruća, jer u ovoj boji, kažem, baš blista. U narednih 10-ak dana očekujte jednu objektivnu recenziju ovog modela, jer ovdje na ovim prostorima još niko nije uradio jednu pravu i realnu recenziju, tako da ja ću se potruditi da vam prikažem sve vrline, a i sve mane ovog modela. Sve ono što ja budem uočio i primetio, sve ono što ja budem znao, znaćete i vi nakon te recenzije, a do tada vas pozdravljam.